Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Untuk kelas PAD 104 tutorial. Okey. Jadi kita melihat dalam tutorial ini tak ada final exam. Tak ada final exam. No final exam. Apa yang kita melihat ialah kita ada midterm 20%, group project 20%, individual assignment 50%, dan online video presentation 10%. Jadi kita jangkakan midterm test tu kemungkinan lepas raya puasa. Dan untuk untuk yang individual assignment pun lepas raya asalnya. Cuma group project okey. Saya terang satu persatu. Group project kalau kita melihat kepada group project kan. Kalau kita melihat kepada group project, dia kata choose any one of public policy. Choose any one of the public policy and discuss on the introductions, policy problems, and main objective, actors in the creation of policy, implementation strategy, evaluation on the effectiveness of the policy. Evidence should be provided. The policy strengths and weakness points should be highlighted. Recommendation and conclusions. That's the points that you have to highlight. Introductions, policy problems. Remember, introduction, policy problems, objective, actor involved or create the policy, and then implementation strategy, evaluations on the effectiveness of the policy, evidence should be given, and then strength and weakness. Strength and weakness is totally different from evaluation of the effectiveness. Evaluation of effectiveness ialah penilaian berserta dengan bukti. Tetapi for the strength and weakness, tak payah, no need the evidence, you just highlight. And then recommendations and conclusions, that means that 9 things that you should give in your group project. And 5% in one group project. Remember, 5% in one group project. That means that maybe I will give you the another alternative 5 or 6%. Okay, 5 or 6%. But I already give the list of the names. Kan, that day hari itu saya dah letakkan. Dah letak dah. Jadi 5 or 6% lah. 5 or 6%. Okay, in one group project. Okay. And then individual assignment. Okay. Sebelum nak pergi individual assignment, saya nak cerita tentang group project lah. Sebab group project ada 5 orang, 5 or 6%. So that means that 9 perkara yang perlu kita highlight. Jadi introduction, policy problems, orang pertama. Objective, actors, orang kedua. Implementation strategy, orang ketiga. Evaluations of fitness, orang keempat. And then strength and weakness, orang kelima. Orang keenam, recommendation and conclusion. Ada kata tak ada keenam, cuma ada yang 5. Jadi strength, weakness, recommendation and conclusion sekaligus. Jadi maksudnya setiap orang ada peranan dia. Orang pertama, introduction, policy problem. Orang kedua, main objective, actors in creation. Orang ketiga, implementation strategy. Orang keempat, evaluation effectiveness, evidence should given. And then orang kelima, strength and weakness. Kalau dia tak ada yang keenam, maka recommendation and conclusion.
So setiap orang akan memainkan peranan dia. Okay. Untuk information strategy, dia kena ada rujukan. Kena ada rujukan. Kena ada dari mana sumber dia dapat. Okay. Sebab strategi ni kena cerita, kena terang lebih lanjut. Kena terang lebih lanjut. Bukannya ambil copy paste, tetapi penerangan mengikut pemahaman anda. Okay. So the evaluation should be based on your understanding. And then for the individual assignment, this part is very difficult. Sebabnya you have to choose any journal. Choose any journal. Journal ni adalah journal contohnya macam ResearchGate, Google Scholar, Academia, ataupun di library. Pergi ke perpustakaan Tunku Anis, cuba cari jurnal-jurnal yang ada. Okay. Jadi jurnal-jurnal ini okay, jurnal ini kamu kena review. Review maksud di sini ialah kamu kena buat penilaian. Okay, penilaian ke atas jurnal. Okay, macam mana kamu nak buat penilaian ke atas jurnal? Yang pertama, introduction. You should know what the things that the journal want to highlight the points. Okay, apakah point yang journal nak highlight? Itu menjadi pengenalan, introductions. And then background of journal article. Background journal article ni kita melihat kepada literature review. Literature review maksudnya kita melihat dari segi, okay, dalam jurnal tu dia ada abstract. Lepas abstract dia ada introduction, and then dia akan cerita dia punya isi dia tu. Jadi isi ni sebelum sampai ke metodologi, sebab jurnal dia ada isi dia akan cerita lah, itu dipanggil literature review. Kemudian akan pergi metodologi. Lepas metodologi dia akan pergi kepada outcome. Okay, apakah dia punya hasilan dia, and then dia akan pergi ke seterusnya conclusion and recommendation. Okay, ini jurnal yang biasa kita jumpa. Jadi di sini kamu kena faham, you should understand that background of journal article ialah starting from the after the introductions, after the objective of the journals, before you reach the methodology. Itu dipanggil isi dia. So isi inilah yang menjadi background of journal article. Nah, kamu kena baca, kamu kena faham. Selepas tu, policy impact. Policy impact ni ialah kita melihat sesuatu journal yang dikaitkan dengan sesuatu dasar. Okay, apakah impak dasar tu dinyatakan atau tidak dalam jurnal tu. Contohnya, okay, dasar ekonomi baru. Ada jurnal berkenaan dasar ekonomi baru. Ada jurnal cerita pasal dasar pembangunan wawasan 2020. Ada jurnal cerita mengenai dasar pembangunan nasional. Ada jurnal cerita tentang dasar pandang ke timur. Ada juga jurnal cerita pengenaan model ekonomi baru. Ada juga jurnal yang menceritakan tentang NKRA. Ada juga cerita mengenai dasar automobil. Macam-macam dasar yang jurnal ada cerita. So, kita kena melihat selepas metodologi, seperti saya kata, adalah hasilan. Okay, adalah hasilan ataupun dapatan kajian dia. So, kita melihat dapatan kajian ini, dapatan kajian daripada jurnal ini, apakah impak yang dinyatakan dalam jurnal ini. Jadi nak cari jurnal, macam-macam dasar ada. Dan ada jurnal yang boleh menceritakan tentang dasar. Okay, public policy lah selalunya. And then seterusnya kita melihat conclusions. Conclusion ini ialah pendapat anda berkenaan dengan jurnal ini. Conclusion. Lepas tu reference. Reference ni rujukan. Maksudnya setiap benda kamu tulis mesti ada rujukan daripada jurnal lain. Terutamanya dari segi policy impact, background of journal articles.
Okey. Kita tak boleh ambil bulat-bulat, kita kena ambil isi dia, kita kena huraikan. Bila nak huraikan, itulah yang dia kata kita kena rujukkan. Okey. Lepas tu dah kamu review artikel itu, okey, kamu kena buat video presentations. Ini dikatakan tadi, video presentations on policy impact. Okay, you may use your creativity to represent your works. Okay. Jadi apa ceritanya di sini? Okay. Dalam individual assignment, tidak ada penulisan. Kamu kena faham? Tidak ada penulisan. Cuma ada report. Report. Tak faham? Okay, macam mana? You not get it, right? Okay, I told you. Dalam artikel review, kita tulis semua. Katalah kamu dah tulis sampai 10 muka surat, 8 muka surat. Okay? Okay. 8 ataupun 10 muka surat yang kamu tulis itu, kamu kena buat presentation. Kena macam mana kamu nak buat presentation is up to you. Okay? You nak buat TikTok ke, you nak buat macam-macam pun tak apa. Janji sampai apa yang kamu tulis tu sampai masuknya dalam video itu. Okay. And then task ketiga dia kata policy brief paper, extended abstract 5 page on any policy presentation in Malaysia. 20% must include introduction. Okay. Kemudian dalam jurnal yang kamu ambil, yang ada kamu tadi dah review, dah buat preview presentations. Okay. Kamu kena ringkaskan. Ringkaskan 5 muka surat saja. 5 muka surat. Tadi kamu dah tulis 8, 10 muka surat. Kemudian kamu ringkaskan. Ringkaskan 5 muka surat saja. Tak payah banyak. Ya, abstract lah, extended abstract. Okay. Dia ni kamu kena faham. Dia benda dia suruh kamu buat ni, kamu kena faham. Background or policy brief paper. Tadi kamu tulis background of journal article. Betul? Tadi kamu tulis, you just now write background of the journal articles. Now you just brief it. Maksudnya ringkaskan tadi yang background tadi. Okay. Jadi sebab tu saya kata 8 hingga 10 muka surat. Tadi yang kamu tulis tadi, assignment tadi, mungkin background tu kamu tulis sampai 2 muka surat. Ya? Jadi kamu kena ringkaskan kepada 1 muka surat saja. Lepas tu introduction tadi setengah muka surat. Background satu muka surat. Jadi 1,5 muka surat. Kemudian policy implementation. Sebab tu kamu kena faham, policy implementation ini adalah datang daripada tadi. Policy impact tadi. Policy impact. Okay, policy impact tadi. So, cerita pasal policy impact ni, macam mana kamu nak tengok policy impact? Kan? Adakah jurnal cerita pasal impact? Dia cari impact, tak ada jumpa impact. Impact ada lah. Okay. Tapi nak cerita pasal policy impact ni, you have to know that. Yang pertama, kamu kena cerita pasal implementation dulu. Policy implementation. Actor involved, method of policy implementations, problems, constraints. Baru kamu boleh jumpa dia punya impact. Jadi, yang tadi policy impact tu sekurang-kurangnya kena ada 3 atau 4 muka surat. Paling kurang pun 4 muka surat. 4 muka surat kamu ringkaskan menjadi 1 muka surat. Dah 2,5 muka surat. 2,5 muka surat. Ataupun kamu nak tambah policy impact 1,5 muka surat. Dah jadi 4 muka surat. Okay. 2, 1, 2,5 campur 1,5. 4 muka surat. Ada 4 muka surat. Jadi conclusion, setengah muka surat. Reference pun setengah muka surat.
Jadi semuanya 5 muka surat. Okey, jadi keseluruhan daripada task ni 50 markah. Pening kan? Pening. Okey, pening. Macam ni. Saya terang sekali lagi ya. I review back. Task 1. First task. First task, journal ethical review. 5 page. On any policy impact. Atau dia saya cerita lah introduction, background, journal semua, policy impact, conclusion, reference kan. Dia kata 5 page ya. Tak apalah, kamu nak tulis 8 pun pun tak apa, tulis je lah. Ok. Kemudian task kedua, kena terjemuh ke dalam video presentation. Task ketiga, kamu kena ringkaskan dalam abstract. Jadi berapa semua? Okay. Jadi kalau kamu melihat di sini, yang tadi 5, 8 dan 10. Task ketiga dia nak sekurangnya dia nak maksimum 5. Okey. Jadi lebih kurang 10 hingga 20 surat lah. Ikut kamu lah. Bagi kat saya. Lepas tu kita buat video presentation.